आम आणलु आम बाड़ी गचु। हेलो हाय गुड मॉर्निंग माय ऑल व्यूअर्स। वर्षा प्रबल रेट होची से मुझे ब्लॉग आपको दे पाऊनी। आ वर्षा भितर आम आज बाहरी गोटे जगह को जावाई कौ जगह को आप देखिए सैड्रे आमर होती तु एपटे जापरू पड़ू सी गोटे कपटे जाऊँगी पशु पोषा जाऊँ किए मुझे देख एपटे पलि आईली पूरा वर्षा है अवस्था पूरा सांघातिक। आपटे अरे आई पार कि ना तो पिजुल दीटा पर वर्षा होलरेडी मुदा हो गले आउनु क्या तो आउनु ये एपटे खसबनी आरपटे खसीज ना तोड़ा मटीटा बसा हो पूरा उदा हो जाए प्रबल रेट्रे बास से आराम से आस हिंती इमती गोटा तल खसौनु गोटे गोटे पिछन देला आयु आस 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 से पिजुलटा धरब ना गोटे गोटे तलू दे ये गोटे तलू दौनु यस खाई प्रबल लगी खाई देगी देखा देखा है ना पूरा है जी माने मुझे तो बल मोबाइल सुट है तो देख एति बिजुली आम आणलु आम बाड़ी गचु गचु ये गछटार छोट गछटा फाड़े हाणीदे बसलु फाड़े भांगीदेलु गछ घर तैयारी आती आणलु आहरी अच्छी एकाथरक सब आनी कौन नष्ट हो अल्प अल्प कर आणु आ बहुत दिन तो ब्लॉग भी आसुनी कौन पाई ना वर्षा हो कड़े जाइन देह भी खराब थिला
ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଜି କହିଲି ତ ପିଜୁଳି ଦିଟା ଆଣି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଓଦା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଗାଧେଇବେନି ଏତିକି ତୁ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପିଜୁଳିର ଗଛ। ପୁଣି ଆହୁରି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଏପଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ବି ଆହୁରି ମାନେ ପାରିନି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଏକା ବେଳେ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ହବ କି ଏଇନା ପାରିନି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ଭାବୁଥିଲି ଗାଧେଇକି ପାରିବି ବୋଲି ନାହିଁ ଓଦା ହେଇଯିବି ନା କହିଲେ ଏକାଥରେ ପାରିଦବା ତାପରେ ଗାଧେଇବା ଆଉ। ତାର ଦିଟା ଟାହି ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମ ବାଟ ଟିକେ ଲମ୍ବିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ସେ ନେଲାନି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରିଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପଡ଼େ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? କହୁଛି ଖାଲି ଦିଅ ତ ପୁଣି ହେଁ କିଏ ହଉଥିଲୁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି, କାଦୁକୁଦା ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ହଉ ମୁଁ ରହିଲି, ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଟାଟା।